Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our channel Parlor Tailor and Kitchen. ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 34 କଟର ଚଲି କଟ ବ୍ଲାଉଜ କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପେପରକୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏମିତି ଦୁଇ ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି। प्रथमे लंब नवा लंब है रखा आमर 15 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच पुणी एपटर सेमती नहीं कि लंबटा रखा 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन 2 बर्तमान या आम बर्तमान जब करदे बर्तमान आम कांध लगा कांध अच्छी आमर 11 इंच आम 5.5 इंच लगा 5.5 इंच रोटे नमाले पुणी एठू पाख जेटा आर्मल कहती आर्मल लगा आम 6.5 इंच 6.5 इंच गोटे तापर एठू आम एटाको चेस्ट नवा 36 अच्छे तेणु 36 जेहेतु अच्छी तारे 4 भाग भागे 36 रे 9 होची 9 तेणु आम 36 रे 9 रे गोटे चिन्ह मारले पुणी एक्स्ट्रा 2 इंच लगले कहीं 2 इंच नेले आम सीना गोटे इंच नवा कि काटिला बेले शॉर्ट हेले कपड़ा कटिले आउ आनी होनी तेणुक एठू आम अधिका 2 इंच लेखा एड करवा तापर एठी आम स्केल रे याकू जोग करदे जोग करदे पुणी एटा होची चेस्ट रे याकू एटा आम एठी 1.5 इंच नबा 1.5 इंच ने गोटे मार्क देने गोटे इंच आगे एटू एटा आम यार अधा आनवा यार अधा नहीं कि गोटे 5 किलो आम गोटे चिन्ह मारे या एमती गोटे डट 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 कर गोटे चिन्ह दबा एटा बाहर से कथा बैक साइड এটা হলা ফ্রন্ট সাইড এটা নেক নেতে আমি কেতে না 2.5 इंच নেলে এটাতে গোল পড়িব এবং এটা অরিজিনাল এপটো নেলে আমি 7 इंच এমনি এটি আমি 7 इंच রে গোটে মারিবা পুরি একটু 2.5 इंच রে गोटे एटा को हम स्केल जोड़ी दबा सेट कर दबा राउंड सेट कर दबा एटू हाफ इंच करते एटा को हाफ इंच गोटे आम तल पटु ने 3.5 इंच रे 3.5 इंच रे करदेले पुणी एठू एटा 3 इंच रे नबा एठी गोटे देले 3 इंच पुणी एटा गोटे दबा 3 इंच रे
ଅଛି ଏଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ତାପରେ ୟାକୁ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବା ପୁଣି ଏମିତି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଏମିତି ତାକୁ ଦେଖା ହୁଏ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଏମିତି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ସିଲେଇ ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା କଟିଂ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଆମେ ଆଣିବା ତା ଯେହେତୁ 34 କଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ଏଠି 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଅଛି ପୁଣି ଏଠୁ এই যে ଆମର ବେକ୍ ନେକ୍ ଅଛି ଏ ନେକ୍ 1 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଦେବା ଯେ ଆମର ଆର୍ମୋଲ୍ ଅଛି ଏଠୁ ଆମେ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ମାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଆଗେ ଦେଇକି ସେଭ୍ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଫୁଲ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଆଗେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଭଲସେ ୟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଏମିତି କରିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଗୋଟେ ବାହାର ସେପ୍ ଅଛି ସେଇ ବାହାର ସେପ୍ରେ ଆପଣ ଛତି ଛତିରେ କାଟିବେ କାହିଁକି ଏଇଟା ବାହାର ସେପ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଯେଇକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ କାଟିବେ ଭଲସେ କାହିଁକିନା ରାଉଣ୍ଡ କରି କାଟିଲେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆପଣମାନେ ଯେଇକି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ବେକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି এটা আমার হল ফ্রন্ট সাইড এই ফ্রন্ট সাইডକୁ ମାପ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପରରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ଟା କାଢ଼ିବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ଟା କାଢ଼ିବା ଏମିତି ପକେଇକି ୟାର ବାହାର ଆବରଣଟା ନେଇନେବା ବାହାର ଆବରଣଟା ନେବା ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରୁ 1 ଇଞ୍ଚ କମ୍ ନେବା ये जो बाहर चिन्ह अच्छी ये बाहर बाहर आमको एमती राउंड करके सेट करवा ये 1 इंच कम कर काटवा बर्तमान ये अच्छी आपण मैंने निज इच्छा जी जमी जार बेग जमी स्टाइल करियो मते ए बेगटा भल लगे तेणु मुझे साइडटा करदे 9 इंच नेले 9 इंच नहीं कि एठी हम गोटे एमती चूड़ी देले एमती करके गोटे बर्तमान यहाँ बैक साइडटा रहा हाफ इंच कट कराई यहाँ आम बैक साइडटा रहा बर्तमान फ्रंट साइड रे आम एटा को कट कर दबा ए जे हाफ इंच अछि
এই হাফ ইঞ্চକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଏଟାକୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏମିତି କଟ୍ କରିଦେବା। এটা এটা পাট রহিগলা তারপরে এটা আমার জলদি কট করা যাব তাকে নেকি আমি আর একটা বড় পেপরে পকিকি ইয়াকু কাটিবা এটা প্রথমে ইয়াকু রাউন্ড করে নেবে এটা করছি আমি এই পটকু গোটে ইঞ্চ ডট করে পটকু গোটে ইঞ্চ এটি হাফ ইঞ্চ রাখিবা এটি হাফ ইঞ্চ এইটাକୁ এমতি নেইবা এটি হাফ ইঞ্চ ଦେଇକି এটু হাফ ইঞ্চ হাফ ইঞ্চ এটু হাফ ইঞ্চ हाफ इंच करी करी एठू गोटे इंच रे जोड़िबा ते डॉट डॉट दे आगे प्रथमे ताको भल से राउंड करके सेट करिबे प्रथम गारो पक्की देबे सेटा खराब हो जिवो तो डॉट डॉट दे के एटा यार मझी रो मझी की आमे बर्तमान एटी गोटे एठू तळकू 1.5 इंच आनिबा याकू जोड़ी दबा जोड़ी दबा याकू तापर एठू 3 इंच रो गोटे चिन्ह दबा एठू 1.5 इंच एठू एपटरे पुनी से 1.5 इंच नहीं राउंडिंग मोर ये बाहर पटर चिन्ह यारी देहरे मोर बाहर कौन ना भीतर चलेगा पेपर काटिले आमको सुविधा हम कौन कहले ना पेपर कपड़ा उपरे काटिले आ कपड़ा नष्ट हेनी आम जो नुआ शिखे घरे बसिक शिखे आईटा को पेपर काटिकी यहाँ आमर आसीगला चली बर्तमान यहाँ को एमती এটা আসলে আমার চলি এমতি রয়েছে এতিকি সিলি হব তারপরে আসিগলা ইয়ে আমার ব্যাক সাইডে আসবে 4 इंच रे गोटे चिन्ह नेबे चिन्ह नहीं कि देवे 4 इंच एटा बैक साइड रे देले हमर कटोरीटा साइज रहे ठीक एमती एटी गोटे
1 इंच ରହିବ। এটা ব্যাক সাইডটা সুন্দর লাগে। আমার এবে সম্পূর্ণ কাটা হয়েছে। এটা হল ব্যাক সাইড, হচ্ছে আমার ফ্রন্ট সাইডে। এটা ফ্রন্ট সাইড। এটা 34 কটর ব্লাউজ, চল্লি কট। থ্যাংক ইউ।